आं सानो समावहाय मसे आगरतला केमनि बुफानि सम्पत्तिया जुदि आगरतलानि वानसारक जुदि आबो हायनो सिन तिप्रासानो ख्लाइ दंगाय आगरतलानि फातारो जे एडिसि एरिया वो जे सिनी एडिसि एरिया वो जे नन तिप्रासा जे दुकानिरक जे बिजनेस खाइनारक जे बानिया खाइनारक बंनोबो सुं आबो हायके सुजुग दिया खाइनायसि मा ख्लाइने सुं जत खरक माति सानाय एडिसि एरिया थांगाय नु बिजनेस ख्लाइ दंमानो आबार आगरतला सहरक सिन तिप्रासानो बिजनेस खाइनानि सेब्रिया आबो उंमां लाखायसि कननो दिबर काहाम ते बेलाय बेलाय हामबाय तिनी फेसबुक लाइव फाइमानि काइसा कक साना हिनै मिया सोशल मीडिया नि बिसिंति नुखा जे खरकसा सिनि ताकुक हली क्रस परिनाय ब हली क्रस कलेज परि हुइतं ब बिनि कलेज नि फी चुगिया अंगै ब थाइसुक दुगान नि मानि अ कगनो किसा सानानि फाइमानि कखाय मसे सिनि तिप्रासारक गोबांमा जागा तो आबो ख्लाइजागोन दं जे दुकान दिनायरक इलेक्शननि बो आमो हानो ख्लाइजागो ताबो अभयनगरबो ख्लाइजाखा नन्दनगरबो ख्लाइजाखा आबो तो कताल क गया जे मिया जे सोशल मीडिया नि बिसिंतु जे खरकसा ताखो जे बिनि कलेज फी चुगिया हिनै बो खरकसा थाइसुक बेबसा बा थाइसुक फालानि आरो बो थाइसुक हाजिरा हिसाबै भालोय बो बिनि कलेज नि फी बो कालेक्शन ख्लायै दिमानि आमति हाय घटना बो थाइसुक दुगानि बो हली क्रस सरी डन बस्कुनि स्कुलनि बिस्कांगो जे आजगा काइसा गोडाउन दङ अ गोडाउन बिस्कांगो बो दुगान दिउ हेंगाय बो दुगानि मानि न केबेंगै आजागानि जे तिप्रासाया नन तिप्रासा बुकुं बाराया बुकुं कलरक बनारो कासुमानि अ क खनाय बेलायखे जलिखा थाइसिंगन आं अ ताखोसिनि मोनाय बे कक सैफायो बतिनि दुगान दि हिन सुंग माने बतिनि दुगान दिया माल पाइजाक हिन सापो बिनि ओनार बना जिनि जे बन थाइसुक साप्लाय दिनाय कै तिनि सुं थांनान तमानि बिन दुगानो थाङै काहाम हामियाते बो काहामके बुजिनायने हिमानि किन्तु बतिनि फालिया कखाय मसि आगरतला शहर केमनि बुफानि सम्पत्ति हायसि जेरकम आगरतलाओ वानसा थुरुकसा जतनो दुगान दिमानो तिप्रासारबो दुगान दिमान हायसि जुदि नायखागाय आगरतला की केमनि बुफानि सम्पत्ति दिबा केबो खरकसा आगरतलानि मालिक दिबा आजागा सुदु वानसारक सिमि दुगान दिमानाय तिप्रासारकै दुगान दिमिया आबोखाय बो जागा रुल रेगुलेशन दंखाबा आं तो नुकजागिया कखाय मसे मेन कखाय सिनि तिप्रासानो बरक साजागिया तिप्रासानो आगरतलाओ जागारिना नाया तिप्रासानो आगरतलाओ बिजनेस खायनि सेब्रिया आबो सेहा जिबं नाहामुं बा बनि इंटेंशन आं सानो समावहाय मसे आगरतला केमनि बुफानि सम्पत्तिया जुदि आगरतलानि वानसारक जुदि आबो हायनो सिन तिप्रासानो ख्लाइ दंगाय आगरतलानि फातारो जे एडिसि एरिया वो जे सिनी एडिसि एरिया वो जे नन तिप्रासा जे दुकानिरक जे बिजनेस खाइनारक जे बानिया खाइनारक बंनोबो सुं आबो हायके सुजुग दिया खाइनायसि मा ख्लाइने सुं जत खरक माति सानाय एडिसि एरिया थांगाय नु बिजनेस ख्लाइ दंमानो आबार आगरतला सहरक सिन तिप्रासानो बिजनेस खाइनानि सेब्रिया आबो उंमां लाखायसि आं आबोनो सानाम सुंगो सिनी আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি আপনাদের উদ্দেশ্য আপনাদের লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যদি হয় তাহলে আগরতলা শহরে শুধু নন ত্রিপ্রাসারেই দোকান দিতে পারবে ত্রিপ্রাসারা কেন দোকান দিতে পারবে না এই প্রশ্ন আপনার কাছে আমার রইল পুরা ত্রিপ্রাসাদের কাছে আপনি এটা জবাব দিতে হবে যদি না হয় আগরতলা বাইরে যারা এডিসি এরিয়াতে নন ত্রিপ্রাসা যারা ব্যবসা করেছে বা দোকান দিচ্ছে আমরা বাধ্য হব তাদেরকেও এই অসুবিধাতে ফেলে দেওয়ার জন্য আমার আপিল থাকবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনি যদি চান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে তাহলে এই সব জিনিস ছোট ছোট জিনিসকে আপনি নাজারান্দাজ করে চলবে না এই সব জিনিসকে আপনাকে ভালো করে দেখতে হবে এটাই আপনার কাছে আপিল आं सानामु समा मसि बीजेपी रंग नाहारमुं ताबो तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बीजेपी न
bong nahar mong jodi ek tipra seshto tipra hangkai chini mochin mo agotla sohoro sudu wansaro simi dugan di manai wansaro simi business khai manai tipra saro khlaimia abo tongmani ko gya jodi mo khlai tongmani leksomni khlaijaka oboi nogoro khlaijaka nononogo khlaijaka tabuk je khoroksa sin takuk munai bo Holy Cross pori tongnai bo bini Holy Cross ni fi klog yangoi thaisuk phaloi bo bini fi furan bagai bo dugani mani a jaga bo bono kasuja kaisi mo jodi muthak jai angkai agotlani baire je non tiprasarok je dugani nerok bongno bo sung kasunai bongno bo aro duganiya ongkhri roni sung baidyo mangnaisi agobon sanamo sungo je chini BJP habango je tiprasa neta minister MLA tongtane rok norok bo sanang thun mukhyamantri no jate jottono tiprasa non tiprasa Hindu Muslim Christian jottono agotla sohoro business khaimanang thun janjani rights abo kintu tongnani dorkar kintu o rights no kebo segui meya jodi seglane nakai jodi o rights no jodi balance khlane nakai sungbo tiprasa sung agotla sohoro mari angkai sungbo ADC erewo sungbo dinani ri aisi sungbo kasunai kumulungo chompong nogoro gobang machin ADC erean bisingo dugane tongo chini khoyo tongo sung maka sunai aisi kasu sungbo jodi agotla no sung sebmali angkai sungkai tango ADC ereo bongno dugane nan sebri toneba riya khorang mati salainai jotono pal khaisi agapun sanam sungo munai nungkuno ta kiridi nungtini dugane na phaliya khana phaidi khana jodi dugane na thangoino jodi tese keben khai sung tiprasani logi tongo nono murugoi dugane na haisi bo khomota ganang nungro dugan tari di hinoi nono kasunai phai sungbo naine ne haisi challenge haisi nondonogoro tiprasa dugan mari ablena nondonogo ni baire ADC erewo non tiprasa bo sung dugan ri haisi naile nai challenge ke challenge haisi nong no khai sung aram khai dugan ri business khai lakh lakh koti koti potishram ton nai sung khai ro sadharan thajuksi ma phalya abo kun din ngla haisi nungkun ta kirdi nin logi sung tiprasa tongo dugan ri khana nungtin dugan na phaliya ko krei khana re na phaidi tongo haisi kuno osubida khai kol khaidi nono murugoi dugan ri nai sabni khomota tong nono phai kasu phaini sung nani haisi asung sanam sung te kaisa appeal khainam sungo chini tiprasa rongno mohai chikan chigon kobang ma satok jagoi tongo kebo khorang tisaya lek somning ton oboi nogorong ton nondon nogorong ton tini khoroksa sini munai bo social media phai koksaka bo saman bisiding jung saimanga je bo satok jagoi tongo norok bo jodi amdi khlaijak tongkai kono kirina kure khorang tisadi social media bisingti nongni khorang no joto jaga no khanare naidi joto no saimane naidi ang abono sanam jungasi kono kirina kure hasi agot lok kebni bofani sompoti hasi naine khe nailai naisi agotla dugan mari able agotlan baire sumbo dugan liya tam khainai naisi abon bogang appeal khainai jodi am hai khlaijak tonghakai norok siring siring ta tongdi khorang ti sadi hasi kiri kono kure lab kre hasi kiri tonghamane no nungte suklok janai kiriya mangnai hasi khorang mati sanai hasi nungnai hasi khana dugan na phai jodi kebeng hakai nuklai hasi tamunglai tini sini honorable YTM ni president phai tong